guys, malapit na kami. Pilang kuhanin mo ito? Bayad? Yan, kita ko ulit si tatay. Oo naman. Pilay kasi mo dito? 600? 100. Yan ang hospital ng San Pedro. Reseta. Ha? Reseta. Sita tapos Nasa 1,000 kapin. Almost okay. yan guys, ayan, dito na kami. Ayan, papasok na rin na kami. Sige guys, sabakan nyo mamaya guys.